लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाक लागून भाजपा निर्शेल्या। दक्षिण गोय भाजपा फुडाऱ्यांनी भाजपा दक्षिण गोय जिल्लो कार्यालयात निकालाचेर प्रसार माध्यमाकडेन खंत उक्तायली। एसटी समाजाक आमी सगळ्यो सुविधाय दिल्यात अशें सर्वानंद भगतान सांगले। उत्तरेन भाजपाक येस आयले जाल्यार दक्षिणेक भाजपाक हार पत्करची पडली, देखून भाजपाची निर्शेवणी उक्तायल्या। या संबंधात मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका घेतले अशें दक्षिण गोय भाजपा फुडारी सर्वानंद भगतान सांगले। पांडव कौरवांक हरावपाक शकनात खंय, सर्वानंदान सांगले। आयकात ताका। पण काही गोष्टी कितें आसा, फायनली जनतेचो कौल जो आसा तो आमी मान्य करून घेवपाक जाय। आमी खंय जे चुकले, आमच्या आज अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री जे आसा ते आज एनडीए अलायन्साची मिटींग आसा, म्हळ्यार पंतप्रधानाची निवड आसा, तेजे खातीर दिल्ली गेल्ले आसात। ते आयले नंतर आमी चिंतन बैठक घेवन आमी हेजेर विचार विनिमय करतले आनी खंय चुकले, कशें चुकले हेजेर आमी सगळे एनालिसीस करतले। कमिशन म्हणटा आमी 5 पांडव कौरवां हरयले म्हणून 5 पांडव कौरवां हरवूंक शकनात। जनतेचो कौल 5 पांडव बी कांय ना। तुम्ही जर वोटिंग पॅटर्न जर दक्षिण गोंयांत पळयत, तुम्ही पत्रकार भाव आसात, तुमकां कळटले फक्त 9 मतदारसंघांनी आनी मेळटा आसतना 13,000, 14,000, 15,000 एका मतदारसंघांनी लीड हे विशिष्ट मतदारसंघान मेळटा आनी बाकीच्या 11 मतदारसंघांनी ज्या जाग्याचेर जर पळयत जाल्यार असो खंयचोच जालो ना। कारण 5 पांडव बिंडव हे कांयच ना। हे इंडिया अलायन्स हांव सांगता, आपान जे पळय अलायन्स केल्ले आसा, आपाची दिल्ली परिस्थिती जर पळयत 7-0 आनी पंजाबाक मेळ्ळा 3। अटल बिहारी वाजपेयीच्या नेतृत्वा सकल जेन्ना सरकार आसलें केंद्रांत आनी मनोहर भाई ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना साकून भारतीय जनता पक्षानच ह्या एसटी समाजा खातीर केल्ले आसा आनी फुडें जें कितें उरलां पळय पेंडींग सुद्दां तें सुद्दां आमीच करतले। कारण पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पक्षाचेर आमच्या एसटी बांधवांचो आसा आनी जें कितें करपाचें आसा आमीच करता। कारण तुमी पळयात आज रिजर्वेशनाचो सुद्दां जो विशय आसा तो आमी केंद्रा कडेन मांडलो आसा। त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे जर आमी जर तिकेट दिता आसतना तुमी पळयत, आमी खंयच एसटी बांधवांक कुशीन दवरनासतना आमी एसटी बांधवांक तिकेटी मुद्दम धरून दिता। सो पॉलिटिकल रिजर्वेशन येवं येतलेंच। त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्दां आमी सदांच आमचे बरोबर सगळे त्यांच्यो जितल्यो पळय योजना आसा त्यो सगळ्यो भारतीय जनता पक्षानच केल्ल्या। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।